श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ह्रींकारमणिदीपार्चिषे नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 3 अध्यायं 23 सुदर्शन युधाजित् युद्धम्। ओं नमः चण्डिकायै। व्यासोवाच तस्मै गौरवभोज्यानि विधाय विधिवत्तथा वासराणि च षड्राजा भोजयामास भक्तितः। एवं विवाहकार्याणि कृत्वा सर्वाणि पार्थिवः पारिपर्हं प्रदद्वात् मन्त्रयन् सचिवैः सह धूतैस्तु कथितं धृत्वा मार्गसंरोधनं कृतं बभूव विमना राजा सुबाहुरमिदद्युतिः। सुदर्शनस्तदोवाच स्वशुरं संशितव्रतः अस्मान् विसर्जयाशु त्वं गमिष्यामो ह्यसङ्गिताः। भारद्वाजाश्रमं पुण्यं गत्वा तत्र समाहिताः निवासाय विचारो वै कर्तव्यः सर्वथा नृपेभ्यश्च न कर्तव्यं वयं किञ्चिद्वया नग। जगन्माता भवानी मे साहाय्यं वै करिष्यति। व्यासोवाच तस्येति मदमाज्ञाय जामातो नृपसत्तमः विससर्ज धनं दत्त्वा प्रतस्ते सोऽपि सत्वरः। फलेन महता विट्टो ययावनो नृपोत्तमः सुदर्शनो वृतस्तत्र सचालपतिर्भयः रथै परिवृतः शूर सदारो रथसंस्थितः गच्छन्त दर्शसैन्यानि नृपाणां रघुनन्दनः। सुबाहुरपि तान् वीक्ष्य चिन्ताविट्टो बभूवः विधिवत् शिवां चित्ते जगाम शरणं मुदा। जजापैकाक्षरं मन्त्रं कामराजमनुत्तमं निर्भयो वीतशोकश्च पत्न्या सह नवोढया। ततः सर्वे महीबालाः कृत्वा कोलाहलं तदा उत्थिता सैन्यसंयुक्ता हन्तु कामास्तु कन्यकां। काशीराजस्तु तान् दृष्ट्वा हन्तु कामो बभूवः निवारितः तदात्यर्थं राघवेण जिगीषता तत्रापि नेतु संकाच पेर्यश्चानकदुन्दुभिः सुबाहोश्च नृपाणाञ्च परस्पर जिगां सदां शत्रुजित्सु संवृतः स्थितः तत्र जिगांसया युधाजित् तत्सहायार्थं सन्नद्धः परप्रबभूवः। केचिच्च प्रेक्षकास्तस्य सह अनेकैः स्थितास्तदा युधाजिदक्रतो गत्वा सुदर्शनमुपस्थितः। शत्रुजित्तेन सहितो हन्तुं भ्रातरमानुजः परस्परं ते बाणौघैः दक्षु क्रोधमूर्छिताः। सम्मर्दस्वमहांस्तत्र सम्प्रवृद्धसमार्गणैः काशीपतिस्तदा तूर्णं सैन्येन बहुना वृतः। साहाय्यार्थं जगामाशो जामातरमनिन्दितम्। एवं प्रवृत्ते संग्रामे दारुणे लोमहर्षणे प्रादुर्भूव सहसा देवी सिंहोपरि स्थिता नानायुधधरारम्य वराभूषणभूषिता दिव्याम्बरपरिधाना मन्दारस्रक्सु संयुता। तां दृष्ट्वा तेत भूपाला विस्मयं परमं गताः केयं सिंहसमारूढा कुतो वेति समुत्थिता। सुदर्शनस्तु तां वीक्ष्य सुबाहुमिति चाब्रवीत्। पश्य राजन्महादेवीमागतां दिव्यदर्शनम् अनुग्रहाय मे नूनं प्रादुर्भूता दयान्विता। निर्भयोऽहं महाराज जातोऽस्मि निर्भयादपि। सुदर्शन सुबाहुश्च तामालोक्य वराननां प्रणामं चक्रतुस्तस्य मुदितौ दर्शनेन च ननाद च तथा सिंहो गजास्त्रश्चाकम्बिरे वपुर्वाता महाघोरा दिशश्चासन् सुदारुणाः। सुदर्शनस्तदा प्राह निजं सेनापतिं प्रति मार्गे व्रज त्वं तरसा भूपाला यत्र संस्थिताः किं करिष्यन्ति राजानः कुपिता दुष्टचेतसः। शरणार्थं च सम्प्राप्ता देवी भगवती हिरः निरातङ्कैश्च गन्तव्यं मार्गेऽस्मिन् भूपसङ्कुले। स्मृता मया महादेवी रक्षणार्थमुपागता तच्छ्रुत्वा वचनं सेनापतिः तेन पदा व्रजत। युधाजित्सु संक्रद्धः
तानुवाच महीपतिं किं स्थिता भयसन्त्रस्ता निघ्नन्तु कन्यकान्वितम् अवमन्य च न सर्वान् बलहीनो बलादिकान् कन्यां गृहीत्वा संयाति निर्भयतरसा शिशुः किं भीता कामिनीं वीक्ष्य सिंहोपरि सुसंस्थितां नोपेक्षो हि महाभाग हन्तव्योऽत्र समाहितैः हत्वैनं संग्रहिष्यामः कन्यां चारुविभूषणां नायं केसरिणा दत्तां चेतुर्मर्हति जम्बुकः इत्युक्त्वा सैन्यसंयुक्तः शत्रुजित्सहितस्तदा योद्धुकामसु सम्प्राप्तो युधाजित् क्रोधसंवृतः मुमोच विशिखां स्तूर्णं समपुङ्गाञ्चिलाशितान् धनुराकृष्य कर्णान्तं कर्मारपरिमार्जितान् हन्तुकामसु दुर्मेघाः सुदर्शनमतोपरि सुदर्शनस्तु तान् बाणैः चिच्छेदपततक्षणात् एवं युद्धे प्रवृत्तेत चुकोपचण्डिकाभृशं दुर्गादेवी मुमोचात बाणान् युधाजितं प्रति नानारूपा तदा जाता नानाशस्त्रधरा शिवा सम्प्राप्ता तुमुलं तत्र चकार जगदम्बिका शत्रुजिन्निहतस्तत्र युधाजितपि पार्थिवः पतितौ तौ रथाभ्यां तु जयशब्दस्तदाभवत् विस्मयं परमं प्राप्ता भूपा सर्वे विलोक्यतां निधनं मातुलस्यापि पकिनेयस्य संयुगे सुबाहुरपि तं दृष्ट्वा निधनं संयुगे तयोः दुष्टाव परमप्रीतो दुर्गां दुर्गातिनाशिनीं सुबाहुर्वाच नमो देवी जगद्धात्री शिवायै सततं नमः दुर्गायै भगवत्यै ते कामतायै नमो नमः नमः शिवायै शान्त्यै ते विद्यायै मोक्षदे नमः विश्वव्याप्त्यै जगन्मातः जगद्धात्रे नमः शिवे नाहं गतिं तव विद्यां परिचिन्ततन्यन्यै जानामि देवी सगुणकुलखिल निर्गुणायाः किं स्तौमि विश्वजननीं प्रकटप्रभावां भक्तार्तिनाशन परां परमां च शक्तिम् वाग्देवता त्वमसि सर्वगतैव बुद्धिः विद्यामति च गतिप्रयरप्यसि सर्वजन्तोः त्वां स्तौमि किं त्वमसि सर्वमनोनियन्त्री किं स्तूयते हि सततं खलु चात्मरूपं ब्रह्माहर च हरिरप्यनिशं स्तुवन्तो नान्तं गतासुरवरा किल ते गुणानां क्वाहं विभेदमतिरम्बगुणैर्वृतो त्वयि वक्तुं क्षमस्तव चरित्रमहो प्रसिद्धः सत्सङ्गति कथमहो न करोति कामं प्रासङ्गिकापि विहिता खलुचिद्धशुद्धिः जामातुरस्तु रस्य विहितेन समागमेन प्राप्तं मयाद्भुतमिदं तव दर्शनं वै ब्रह्मापि वाञ्छति सदैव हरो हरिश्च सेन्द्रासुराश्च मुनयो विदितार्थतत्त्वाः यद्दर्शनं जननि तेद्य मया दुरापं प्राप्तं विनादमशमादिसमाधिभिश्च क्वाहं सुमन्दमतिराशु तवावलोकं क्वेदं भवानि भवभेषजमद्विदीयं किं वर्णयामि तव देवि चरित्रमेतद् यद्र क्षितोऽस्ति विषमेत्र सुदर्शनोऽयं शत्रुहतौ सुबलिनौ तरसा त्वयाद्य भक्तानुकम्पिचरितं परमं पवित्रं नाश्चर्यमेतदिति देवि विचारितोऽर्थे त्वं पासि सर्वमखिलं स्थिरजङ्गमं वै त्रातस्त्वया च विनिहत्य रिपुर्दयातः संरक्षितोऽयमधुना ध्रुवसन्धिसूनुः भक्तस्य सेवनपरं स्वयशोतिदीप्तं कर्तुं भवानि रचितं चरितं त्वयैतत् नो चेत् गतं सुपरिगृह्य सुतां मदीयां युद्धे भवेत् कुशलवानवद्यशीलः दासी जन्म मरणाति भयान् विहन्तुं किं चित्रभद्र किल भक्तजनस्य कामं त्वं गीयसे जननि भक्तजनैरपारा त्वं पापपुण्यरहिता सगुणा गुणा च तत्दर्शनात् हतहमहो सुकृति कृतार्थो जातोऽस्मि देवी भुवनेश्वरी धन्यजन्मा बीजं न ते न भजनं किल वेद्मि मातः ज्ञातस्तवाद्य महिमा प्रकटप्रभावः व्यासोवाच एवं स्तुता तदा देवी प्रसन्नवदना शिवा उवाच तं नृपं देवी वरं वरय सुव्रत इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीयस्कन्धे बहुकृत देवी स्तुतिवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।